کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حقیقی دانش اور فہم کیا ہے؟ کیا ہم زندگی میں ہر وقت لوگوں کی باتوں کا پیچھا کرتے ہیں یا ہم اپنے اصولوں پر قائم رہ کر حکمت سے کام لیتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے قصے کی بات کریں گے جس میں نہ صرف حکمت اور دانائی کا پیغام چھپا ہوا ہے بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام کی سادہ زندگی میں چھپی عظیم دانش بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی عظیم محل کے مالک نہیں تھے، نہ کوئی مال و دولت کے انبار رکھتے تھے، بلکہ ان کی باتوں میں ایسی سچائی، فہم اور حکمت تھی کہ ان کا ہر قول انسان کی زندگی کا صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ نے وہ دانش عطا کی کہ اس کے الفاظ آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ کہانی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور دانائی لوگوں کے الفاظ سے متاثر ہوئے بغیر اپنی راہ پر قائم رہنے کا نام ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کو جانتے ہیں جس میں چھپی ہر بات ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان علیہ السلام کا شمار ان عظیم اور نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کا ہر قول، ہر نصیحت اور ہر فعل عقل و فہم کا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کی غیر معمولی دانش مندی اور بصیرت کے باعث لقمان حکیم کے لقب سے نوازا گیا، اور قرآن پاک میں انہیں اس عزت و مرتبے کے ساتھ یاد کیا گیا ہے کہ ان کے نام سے ایک مکمل سورہ لقمان کی صورت میں ہمارے لیے نازل ہوئی۔ یہ سورہ ان کے حکیمانہ اقوال اور نصیحتوں کا مجموعہ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے اقوال میں نہ صرف دنیاوی معاملات کو حکمت سے حل کرنے کا طریقہ موجود ہے بلکہ روحانی ترقی کا راستہ بھی ملتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ہر قدم پر ایک مثال تھے، اور خصوصاً اپنے بیٹے کی تربیت میں آپ کی حکمت کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دنیا کی حقیقتیں اور مشکلات سکھائیں، انہیں بتایا کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے اور کیسے زندگی میں اصولوں پر قائم رہ کر ہر سطح کی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک سفر کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جو ان کے سفر کا ذریعہ تھا۔ آپ نے سوچا کہ سفر کے دوران اس گدھے کو دانش مندانہ انداز میں استعمال کیا جائے تاکہ دونوں کو تھکن کا سامنا نہ ہو۔ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام خود گدھے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کا بیٹا پیدل چلنے لگا، سفر کا آغاز ہوا اور کچھ ہی دور چلنے کے بعد چند لوگ ان کے پاس سے گزرے اور انہیں اس حال میں دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو کیسا باپ ہے، خود تو آرام سے گدھے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ سن کر خاموشی سے مسکرا دیے اور ان کی بات کا برا نہ منایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ چند لوگ ان کے پاس سے گزرے اور انہیں اس حال میں دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو یہ کیسا بیٹا ہے جو خود تو آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید اس کا طرز عمل غلط ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بیٹا لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے سمجھایا کہ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لے، اور پھر دونوں گدھے پر سوار ہو گئے تاکہ مزید کسی کو اعتراض نہ ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں گدھے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو راستے میں کچھ اور لوگ ملے۔ ان لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، کیسے بے حس لوگ ہیں، دونوں ایک ہی گدھے پر بیٹھے ہیں اور بیچارے جانور پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ سن کر دوبارہ مسکرایا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو ایک بار پھر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ شاید اس کا حل یہ ہے کہ دونوں پیدل چلیں اور گدھے کو بوجھ سے آزاد رکھیں۔ چنانچہ وہ دونوں گدھے سے اتر گئے اور اب پیدل چلنے لگے اور گدھا آزادانہ چلنے لگا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک گاؤں سے گزرے جہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک باپ اور بیٹا گدھے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن گدھے پر کوئی سوار نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرانگی سے کہا، کیا بے وقوف لوگ ہیں، ان کے پاس گدھا ہے اور پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ لوگ گدھے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے جب یہ سنا تو وہ ایک بار پھر سوچنے لگا کہ ان کا طرز عمل شاید غلط ہے۔ ہر بار لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر میں حضرت لقمان علیہ السلام نے
अपने बेटे को रोककर कहा, बेटा, इस वाक़े में तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक है। देखो, लोग कभी भी तुम्हारे फैसलों से मुतमिन नहीं होंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम जिंदगी में लोगों की बातों पर चलते रहे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकोगे और ना ही अपनी जिंदगी में सुकून पा सकोगे। असल दानाई तो ये है कि हम अल्लाह की रजा के लिए नेक नियति के साथ अपने फैसले करें और उन पर कायम रहें। लोग हमेशा बातें करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी अकल और हिकमत से फैसला लेना चाहिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का ये सबक उनके बेटे के लिए जिंदगी का एक अजीम पैगाम बन गया। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि जिंदगी में हम अपने हर अमल पर लोगों की राय पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि लोग हमेशा कोई न कोई एतराज करते रहेंगे। अगर हमारा ईमान और नीयत दुरुस्त है और हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चल रहे हैं तो हमें लोगों की बातों से बेपरवाह होना चाहिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के इस अंदाज में तालीम का मकसद था कि उनका बेटा मुस्तकबिल में जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सके और लोगों की बातों से बेपरवाह रहकर अपनी राह पर चलता रहे। इस नसीहत में ये पैगाम था कि लोगों की राय हर वक्त एक जैसी नहीं होती और हमें उनकी बातों को अपनी जिंदगी के फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने देना चाहिए। हजरत लुकमान और गधे का ये किस्सा तफसीर इब्ने कसीर में सूरह लुकमान की तफसीर में जिक्र किया गया है। जिल्द नंबर 3 आयत नंबर 12 और 13 की तफसीर में ये कहानी उससे मिलती जुलती रिवायात मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और उलमा के यहाँ इस नीयत से बयान की गई हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में हक और बातिल की तमीज करते हुए लोगों की फजूल बातों से बेपरवाह रहे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का असल ताल्लुक अफ्रीका से था और कहा जाता है कि वो एक हबशी गुलाम थे जिन्हें उनकी बेमिसाल हिकमत और दानाई की बिना पर उनके आका ने आजाद कर दिया था। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की अता करदा हिकमत किसी खास हैसियत या मर्तबे की मोहताज नहीं होती, बल्कि अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे हिकमत अता कर सकता है। हजरत लुकमान की शख्सियत हमें ये पैगाम देती है कि हिकमत और इल्म की रोशनी से इंसान किसी भी मकाम पर पहुंच सकता है। कुरान पाक में सूरह लुकमान में आपकी नसीहतों को अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया है, जिसमें खास तौर पर तौहीद, वालिदैन की खिदमत, शुक्रगुजारी और इखलाकियात को अहमियत दी गई है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें हमें अल्लाह से मोहब्बत, उसकी वहदानियत पर ईमान और उसकी मखलूक से हुस्न सलूक का दर्स देती हैं। आपका हर कौल एक अजीम सबक है जिसमें अकल और दानिश के खजाने पोशीदा हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत को हमेशा अपने दिल से लगाए रखा और उन्हें नसीहतें की जो उनकी शख्सियत को संवारने और उनके किरदार को मजबूत करने के लिए थीं। आपकी नसीहतें इस कदर जामिया और अमीक थीं कि उनमें हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई मिलती है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की उसका एक खास कौल था, बेटा, अगर नेकी या बुराई राई के दाने के बराबर भी हो और वो किसी पत्थर के अंदर, आसमानों या जमीन के किसी कोने में भी छुपी हो, अल्लाह उसे जरूर लाएगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन और बाखबर है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम हमेशा अपने बेटे को हक और बातिल में फर्क करने की नसीहत किया करते थे। उनका एक ये कौल भी है, बेटा, नमाज कायम करो, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो। बेशक ये वो काम है जिनमें हिम्मत की जरूरत है। इस नसीहत में हमें जिंदगी के हर पहलू पर अल्लाह के अहकाम पर अमल करने और सब्र का मुजाहरा करने का सबक मिलता है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को समझाया कि असल दानिश यही है कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना सब्र से किया जाए और नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहा जाए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने यह नसीहत भी की, बेटा, लोगों से मुंह फेर कर बात न करो और जमीन पर अकड़ कर न चलो। बेशक अल्लाह किसी मगरूर और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इस कौल में आजिज़ी और इंकिसारी की तालीम दी गई है, जो हमें बताती है कि इंसान को हर हाल में आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए और किसी भी कामयाबी के बाद अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। एक और नसीहत में हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यूं नसीहत फरमाई, बेटा, अपनी आवाज को धीमी रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज गद्दे की आवाज है। इस नसीहत में आवाज की नरमी और गुफ्तार में शाइस्तगी का दर्स है।
जो हमें बताती है कि अपने लहजे और अंदाज में नरमी और वकार को शामिल रखना चाहिए। हजरत लुकमान की ये नसीहतें हमें समझाती हैं कि अखलाक और किरदार की खूबसूरती का ताल्लुक इंसान की गुफ्तार और रवैये से होता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के अक़वाल में अल्लाह के साथ ताल्लुक, अखलाकियात, आजी और मस्बत तिर्ज़ जिंदगी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं जो हमें कामयाब और बावकार इंसान बनने के असूल सिखाते हैं। हजरत लुकमान के फरमुदात आज भी हमारे लिए मशले राह है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा और हिकमत के मुताबिक गुजारें। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले लोगों की बातों से मुतासिर होकर नहीं बल्कि हिकमत और अकल से करने चाहिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की इस नसीहत आमूज कहानी में हमें ये पैगाम मिलता है कि अगर हमारा इरादा नेक है और अल्लाह की रजा शामिल है तो हमें दूसरों की बातों से मरऊब नहीं होना चाहिए। अपने असूलों पर कायम रहना और अल्लाह पर तवक्कल करना ही असल कामयाबी है। अगर हम हर वक्त लोगों की बातों पर चलने की कोशिश करेंगे तो ना ही हम अपने असूलों पर कायम रह सकेंगे और ना ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। लोग हमेशा एतराज करेंगे और हमें उन एतराजात के बावजूद अपनी हिकमत और फहम से अपने रास्ते पर चलना चाहिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अगर हम जिंदगी में अपनी दानिश, फहम और ईमान को मजबूत रखें तो अल्लाह की नुसरत हमेशा हमारे साथ होगी और दुनिया की तनकीद हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेगी। वस्सलाम।